اینا دخترا باز یک خوش خبر دیگرتون دارم. تورецکی کرتاچی‌های ایدانه آمده تماشابینا در مغازه نو برای کشوده شویشون به خاطر ماه شریفی رمضان. دوستان عزیز نگاه کنین، اخی 150 180 سومون پلاتچکای ترکی همگی 70 سومون شدگی. качествашон аҷоиботай. ира бинен муслин ҳам ҳастай, двухнитка ҳам ҳастай, материалаш муслинови ҳам ҳастай. хулос ҳама намудаш ҳастай. ҳамагӣ 70 сомон. размеро боша ай ҳами малютка сар мешава то 6 солар аст, то 6 солар 5-6 солар. ин садик пушак ягонҷо равак ҳами қадар хушрӯчаан ки ира бинен шушта шушта мепушонен кӯдакотонда. бовар кунен ягонҷо да ҳамин нарх намеёвен. 70 сомон киртачиҳои турецки оригинал. میدونین این مگزین که شده شده تماشابینا مرکزی سودای بخارا تاور نزدی 16 پلیکلینیکا پیشینا سفینه بود کو دخترو انا مجدا دی ماشینا اروا بیبی مرامت تماشابینا عزیز انتخابی زیاده ایجاد اینم پسرونای هم به حد براکوی خشرو دارن اینا براکوی ایدونای هم آوردگیان اینا تا پدرسکاوی را размер هستای. بیاین بینن خریداری کنین. همین نبارد تا آخر تماشا کنین. دخترا با درجهش لباسکای فسون ترکی اومدگی آخه نگاه کنین. ایرا میدونین چند سومونه دخترا کوی خوش رو 299 سومون. بوره که 450 سومون بود مرامت 299 سومون کردگیان. اینجا دخترونش هم هستای پسرونش هم هستای. همش بوری اکسکلوزیو یک بورکک بیننده چه خوش رو چاید. من هم دخترونه هم پسرونه از همین رزمری 3 ساله از 3 ساله سر میشه و تا 8 ساله را رزمر هستای. نه کدو میشه میگیرین 299 سومون. این مغازه را نو شدگیان مغازه ترکیه تماشابینا تمام بروشون تورецکی оригинал. مرامت مرکزی سودای بخارا تراول مرامت دخترکو نزدی پلیکلینیکای 16 اینا پسروناش هم بینن چه خوش رو چاین. ترویکاش هم هست دویکاش هم هست خرپمش ترویکای اینا مرامت دخترو کدو میشه گیرن 299 سومون بروی قیمتی بروی ویب گفتی که پو размерой کالون اینا تا 8 ساله размер هستای. باور تو نمیای آخی دخترا نگاه کنین پیژامچوی تورецکی оригинал 99 سومون ای همگی باور میکنین 99 سومون. اینا هیچ نمیشون شوشتا شتا کودکاتون دا میپشونین دخترانش هم هستای پسرانش هم هستای تماشابینان عزیز. از همین مالوتکا سر میشوه تا 5-6 ساله را размер با حضور پیدا میکنین. نرخش 99 سومون ای بوره که ممکن 180 باشه. اینا مرامت نرخ باور کنین بوری توشکن دادستیان 99 سومون турецки оригиналу. ببینین چه اکسکلوزیوی необычный. میدونین که جای این مگزین نو شده شده مگزینی ترکی مرکزی سودای بخارا تاور نزدی پلیکلینیکای 16 پیشنا سفینه بود کو تماشابینا انم جداین دوی ماشینا اینا بیاین اخی نگاه کنین را چه خوشروای برای فرزنداتون حتما بگیرین دخترا ایرا بینین اخی همه نمودش هستای همش پد برنچ هم هستای خیلی و یوکاش هم هستای دخترونا پسرونا انتخاب خیلی و خیلی زیاده. شما این مگزین یک بار بیاین برای اید اگر لباس گرفتنی باشین باور کنین نرخاشون با درجهش دسترسای همش باری اکسکلوزیو هر جدا نستای مدلای 2026 اینا بیاین با حضور کودکاتون پوشونین بینن خریداری کنن. خیلی نرخی که اینا دادستین یگانجا دنیز برای که از امید سخو خچون پریمای برا میبیارن برای هوای امید چیز میگیرن به پدلکا بودی لیپر турецки دخترانه پسرانه تا размерой پدرسکاوی از این نقطه سودا پیدا میکنین حتما بیاین. خوش خبر دخترکو با خاطر ماه شریف رمضان مگزین نو شده شده مگزین ترکی نگاه کنین. این هم خد دویکچوی فسونه که 150 180 ایکو 70 سومون شده باور میکنین. یک بار بیاین بینین ده 70 سومونه. میدونین که جدای مرکزی سودای بخارا تاور نزدی پلیکلینیکای 16 پیشینا تلویزیون سفینه بود که انم جداین نگاه کنین 70 سومون شوشتا کودکاتون نمیپشونن هیچی نمیشه و کچستوش یک بار خیلی بیاین بینین دخترو خطون میفهمین. من مرامت نرخشون دسترسای بروشون همش турецки پریمای ایتخو میبیارن دخترو یا اپتاوی که کالون اینا مثال میتونن اینا بیاین یک بار بروشون بینین ده انتخابشون هازی نرخی دونه دادستیان اینا کسه در کورای ایرا بینین اخی ایشایش دفاسونه ایشایش دفاسونه. بار دیگر تکرار میکنم که مرکزی سودای بخارا تاور دیم آشیانه. نامی مغازه چی بود؟ اروا بیبی اینا турецки оригинал نه دخترانش هم هستن
писаронашам. Ин қисма биненда чихе бисёр ай интихоб. Вай ҳамиам ҳамин нарха 70 сомон шок ира бинен чихе фасонакай духтаро туфа мебарен барои фарзандотон мегирен бовар кунен бурд мекунен. Мана марамад интихоб зиёдаи ҳар яки ира дар як навор нишон дода намеша. леки ман шумо да гап мезанам ки шумо биёен ина бинен раҳмат мегем барои ҳам арзон ҳам дастрас нархо ҳам интихоб хеле ва хеле зиёд. акция тамошобинони азиз грандиозни акция рафтаистай медонен магазини нави туркӣ кушода шудагиай дар маркази савдои бухоро товер медонен ки ҷодай пешина сафина буд ку назди поликлиникаи 13 да бухоро товер дии мошионада ира биненохи тоза турецкай фирмо кати кор мекунан примой бора меёран ай заводо бовар кунен нархошон дастрас ҳами чиз 200 чанд сомон ай турецки иҷада боша 99 сомон бовар мекунен як бора как интихобшона биненохи качестваш люксай модарҷонои азиз марамат бигирен термосумкая мисол ида обам рехт мисол чизе ки мондед тар намешава ҳарорати ҳавора хушрӯ нигоҳ медора марамат шири кӯдактона мисол гарма как нигоҳ медора ира бинен чанд моделиш ҳастай аҷоибот ҳами кӯ бовар кунен 200-250 касе харидагай ҳами турецкиёра медона леки иҷада 99 сомон ба хотири моҳи шарифи рамазон барои кушодашавишон ина марамат тамошобинони азиз биёен бинен харидорӣ кунен шахсан ҳамин чиза ман худам истифода бурдагим зури бадай гарантиятон метим качестваш беҳад фасонай хулоса рақамо ҳастай иҷа биёен як бор биненда чӣ хеле магазин кушода шудагай аз ҳамин малютка сар карда аз навараждиёни сар карда то падрасковира либосои туркира бо нархи дастрас метонен харидорӣ карда духтаро сабабуш яки ино заводо кати кор мекунан примой ҳамин чизе ки мегирен нархошон дастрасай аксияи идона тамошобино навора то охира тамошо кунен ҳам духтаронаш ҳам писаронаш ҳастай ҳозир ман шумода мефаҳмонам чанди будан чанди шидан хулас нигоҳ кунен ин ҳами тройкачиҳои турецки оригинал 330 сомон буд ҳозир бошад 250 сомон ҳам духтаронаш ҳастай ҳам писаронаш мина марҳамат и писаронаша бинен охи чихе фасонака якум бо писаронаша нишон тем ба духтаронаша бо нишон метем хулас бинен тройкачаи аҷоибот и жимпирчаи вязка дора катиш инаи моделакора бинен иам 330 буда ҳозир боша 250 сомон шудагай дӯстони азиз качествени боракои фасони брендовиан ҳамааш мана марҳамат турецки барои оригинал мекофта бошен ин магазин нав кушода шудагиай медонен маркази савдои бухоро товер назди поликлиникаи 13 даян тамошобино пешина сафина буд ко анамҷа даян дуюм ошёна арва бейби мана марамат рақамошон ҳастай дар рӯи экран анаки духтаракишона бинен охи вай и тройкара бинен кофточка дора и хел кардиганчаи хушрӯ кори дастӣ дора бо брукча дора катиш брук ҷинс шая бурак нишонтен мана марамат 250 сомоне духтарако бовар кунен 330-340 сомон магазинои фирми нишондан ина иҷада боша бо нархи беҳтарин 250 сомон аксияи зури баъд рафтестай марамат дуюм ошёнаи анами маркази савдои бухоро товер биёен бинен харидорӣ кунен иҷада инчунин нигоҳ куненда чӣ қадар модел бисёрай мана аз ҳамин навараждиёни сар карда ира бинен чихе необычняне аз навараждиёни сар карда то размерои подростковира ҳам духтарона ҳастай ҳам писарона тамоми намуди ҳамин либосако ҳастай иҷада ин ҳами киртача тамошобино 490 сомонай лекин ба хотири моҳи шарифи рамазон барои ид барои фарзандои мову шумо ин магазин авк шуда шудагиай аксия эълон кардагиан медонен чанд сомон 350 сомон 350 сомон турецки оригиналай ҳам платюшка дора ҳам болошта бо анами хел жимпирча дорада вязка хушрӯчаи дарақат ҳам фасонай марамат ай 8 сола то 12 солара ҳастай инам хеле модели необычный подростковый мепурсидам бисёриё ки модни боша ина марамат ин мағоза нав шуда шудагиай ҳамаи борошон фасонай як бурак биненда ба то охири навора тамошо кунен писаронаш ҳам ҳастай мана нигоҳ кунен ина минакоям то 12 солара размер ҳастай ҳамаи ҳамино тамошобино ина ҳам брючниш ҳастай ҳам платюшкадорош ҳастай ина намудоша бинен чихе хушрӯй 4 модели фасони духтарона размеро то 12 солара размер ҳаст нарх боша 350 сомон инчунин анаи қисма бинен инош писаронаай тамошобинони азиз диден чӣ қадар писаронашам хушрӯай тройкая на мана марамат качестваш бовар кунен аҷоиботай вайш кирташ муслинай бо футболка дора и четвёрка будае нигоҳ кунен духтаро ҳам футболка дора ҳам киртаи муслин дора ҳам жакет дора ҳам бруки фасон дора инами қадар чизи турецки оригинал 490 сомон буд ҳозир бошад
350 сомон барои кушодашавии мағозаи нав. дӯстони азиз, маркази савдои Бухоро Тровел дар медонен дар куҷояй? Дар ваяя назди поликлиникаи 13 пешина вай сафина буд ку ана марамат касида дар кор биёен як бор биёен ами магазина нав кушодаган бовар кунед нархошон ай 70 сомон сар меша. нархои либосҳои туркӣ борои нав ки нав кушодаган медонед чӣ ба арзон ай нархошон. ина бовар кунед ами чизое ки нишон додем ку ози гуфтаистиян 350 сомон рафта як бор муқоиса куненда 490 500 ам аст ай баъзеош лекин неҷада 350 сомон. марамат борбори хичонай дасти аввалай тамошобинот сехокати примой кор мекунанд. ҳама чизе ки ами мағозада мебинен ҳамаш турецкиян. дӯстони азиз, мағозаи нави туркӣ кушода шудагиай дар Бухоро Товер. марҳамат дӯстони азиз, нигоҳ кунед сари раҳдай пеши поликлиникаи 13 сафинаи пешина тамошобино. марҳамат ози ворид мегардем. дуюм ошёна даян бовар кунед тамоми либосошон турецкай аз ҳамин навараждиёни сар карда то подростковира либос ҳастай ҳам духтарона ҳам писарона аксия дорам барои кушодашавишон барои моҳи шарифи рамазон. беҳад аксияҳои зур сар додагиянд. марҳамат хоҳишмандо метавонен омада аз наздик бинен. интихобшон хеле ва хеле зиёда. дӯстони азиз, ина ози ворид мегардем. аксияҳошон кати ҳама ями нархошон кати ҷудогона навор мегирам. ина эрва беби тамошобино нигоҳ кунед. бинен чӣ қадар боракҳои хушрӯ бисёр доранд. качествени борои эксклюзив. ҳози аксия рафтестай двойкачаҳои туркӣ аз 70 сомон сар мешава. ина марҳамат метавонен биёен бинен харидорӣ кунен. ина бинен интихоб беҳад зиёда. тез инода бор медроя. марҳамат ина барои ид аллакай либосҳои идона омадагиай.